your comments, part 0. Alam nyo bakit 0? Ha? Alam nyo bakit 0? Ha? Kasi, wala pang nagko-comment. Baka naman, mag-comment na kayo. Pag hindi kayo nag-comment, kukunin kayo ni San Pedro. Mag-comment na kayo. Ha? Tsaka i-follow mo na rin. Baka naman, ay joke lang. Joke lang. Mag-comment ka na. Baka naman. Hindi puro nood-nood lang. Ha? Mag-comment ka na, ha? Mag-comment ka na.